sudah cukup lama tidak berdiri di sini. And in this semester, this is my first time in front of you. Dan pada semester ini adalah pertama kalinya saya berada di depan kalian semua. Usually when you attended my class, you just see me online, and now we can see face to face. Biasanya kalau mahasiswa yang ikut kelas online saya, biasanya cuma lihat di layar muka saya. Sekarang ya hadap muka dengan muka. So this is a special day. Jadi ini bagi saya hari yang sangat spesial. And in this kind situation nowadays, Ya dalam situasi seperti ini sekarang, that people care mostly about their physical health. banyak orang-orang lebih mementingkan kesehatan fisik mereka. But it is our duty as a newborn Christian Tetapi bagi kita adalah tugas bagi kita seorang yang lahir baru, as a pastor, sebagai seorang gembala, as a seminary student, sebagai mahasiswa teologi, as an evangelist, sebagai penginjil, that we must also remind that there is a spiritual health that we need to maintain. kita harus mengingatkan orang-orang tersebut juga bahwa ada kesehatan rohani yang harus tetap kita jaga. And how we maintain our spiritual health? Dan bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan rohani kita? Not a way that except we fellowship with between the believer. Tidak lagi, maksudnya, Not a way. tidak ada jalan lain, yaitu dengan cara bersekutu dengan sesama orang percaya. And we enjoy the singing between believers and also studying the Word of God. Dan kita menikmati bernyanyi bersama sesama orang percaya dan juga tentunya mendengarkan firman Tuhan. And for today's message, Dari perikop pada hari ini, the theme that was given to me is about love one another. tema yang diberikan kepada saya adalah mengasihi satu dengan yang lainnya. I don't know Mengasihi why sesama. the youth coordinator chose this topic. Saya tidak tahu kenapa ketua pemuda atau komite pemuda di sini memilih topik seperti ini. Or maybe because this is the month of love, February. Mungkin karena bulan ini adalah bulan kasih, gitu ya, bulan Februari ya. Where mostly where people will celebrate their Valentine's Day, Yang mana banyak orang dunia merayakan hari Valentine mereka. and usually they give chocolate or maybe some roses. Yang mana mereka biasanya memberikan seseorang bunga atau coklat. But now we have to study from the Word of God Tetapi kita sekarang ingin mempelajari dari firman Tuhan, about this topic about love. yaitu mengenai topik ini tentang kasih. Okay, let's open our Bible in John chapter 13. Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-13. John chapter 13, Yohanes 13 verse 34. ayat yang 34. Okay, you can read from your Bible. Bisa dibaca dari handphone Anda kalau ini belum nyala. Okay, you can count 3, 1, 2, 3. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. New commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Okay, so let's pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, please guide us to your holy word, and we believe that the Holy Spirit will enlighten and also will use thy word become an instrument so we will grow in our faith and also can build up our faith to you. And we pray for your guidance in Jesus' name. Amen. Okay. So Jesus said here in the Gospel of John, chapter 13, Ya, Yesus berkata di sini di Injil Yohanes pasal yang ke-13, that he said that he gave a new commandment. dia dikatakan bahwa dia memberikan perintah baru.
So he gave a new commandment into his disciples. Jadi dia memberikan perintah baru ini kepada murid-muridnya. So if there's a new commandment, there's an indication there was an old commandment. Jadi apabila ada perintah baru, berarti ada indikasi bahwa ada perintah lama. Okay, let's look about the book of Leviticus, Mari kita buka kitab kita di kitab Imamat, chapter 19. pasalnya yang ke-19. 19 verse 18. Ayat yang ke-18. Thou shalt not faint, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbors as thyself. I am the Lord. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. The scope of thy neighbor here. Jadi cakupan tetanggamu di sini So it seems to be meant as for the Jews, hanya kayak sepertinya ditujukan kepada anggota orang-orang Yahudi saja, or their country fellow men, sebagai kepada orang-orang sebangsanya, or maybe for the proselytes. atau mungkin untuk The non, the orang Gentile that iya. become a Jew. orang-orang yang bukan non Yahudi yang akhirnya mengadopsi agama Yahudi. So it is included in the scope of thy neighbor. Jadi sepertinya ini yang dimaksud dalam tetanggamu sebangsamu di sini. So love your country fellow man. Jadi kasihilah orang-orang sebangsamu. And we read from the gospel that Jesus said, I give you a new commandment. Dan kita baru saja tadi baca dari kitab Injil bahwa Tuhan Yesus berkata, saya memberikan kamu perintah yang baru. Not only love your country fellow man, Tidak hanya saling mengasihi sesama sebangsamu, but love one another. tetapi kasihilah satu dengan yang lain. So one another, including someone else from other country. Satu dengan yang lain, termasuk orang yang dari bangsa lain. Or maybe they come from different tribes from you. Atau mungkin dari suku lain dari Anda. Okay, let's look again in John chapter 13. Kita kembali lagi di Yohanes pasal yang 13. Verse 34. Ayat yang ke-34. That ye love one another as I have loved you. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. So the base of our love to one another is based from God's love to us. Jadi dasar kasih kita kepada orang lain adalah didasarkan kepada terhadap kasih Tuhan kepada kita. And this deliver us into our first session. Jadi ini membawa kita kepada sesi yang pertama. So what love is not and what love is. Jadi apa itu kasih dan apa yang bukan kasih. So what love is not. Jadi apa yang bukan kasih dulu pertama. So love is not something that happens. Jadi kasih bukanlah sesuatu yang terjadi, That happens, just happens like that. yang tiba-tiba terjadi gitu. So when you saw Hollywood movies or movies in the TV, Mungkin apabila Anda melihat di film-film Hollywood atau film-film lainnya di TV, they usually teach us that when someone loves, when a boy loves a girl, a man loves a woman, it just happens like that. mungkin mereka kadang menampilkan bahwa apabila seseorang laki-laki mencintai, mengasihi seorang perempuan, terjadi begitu saja gitu. So love is not something that we work at, but it just happens. Jadi kesannya kasih itu bukan sesuatu yang kita kerjakan, tapi ya tiba-tiba ada kasih. So in the cartoon movies, they usually picture it as like a cupid and then shoot his arrow and enter into our heart. Mungkin di film-film kartun biasanya ada yang namanya Cupid yang memanah busur hati, lalu
menembak hati orang tersebut gitu. And when it happens, you suddenly, so everything becomes so bright. Dan apabila itu terjadi semuanya seakan terlihat indah gitu, terlihat terang, So beautiful. sangat indah. Even someone say that the feathers of God is tastes like chocolate. Bahkan ada yang berkata bahwa tai kambing jadi rasa coklat When it did happen. ketika itu terjadi katanya. But what happened if the happening is gone? Sorry. What happened when the happening is gone? Oh, apa jadinya apabila yang tadi itu yang tiba-tiba itu menghilang gitu, yang kasih tiba-tiba itu menghilang. So this is the problem. Ini sebuah masalah. If you love someone because it happened just like that, Apabila Anda mengasihi seseorang karena ya begitu saja terjadi begitu saja, you seems like get an electric shock if you get near to him or her. kamu misalnya tiba-tiba kayak kesetrum atau deg-degan ketika Anda dekat dengan dia. But what happened when that happening is gone? Dan apabila apa yang terjadi kalau perasaan-perasaan itu hilang gitu, nggak ada lagi. I saw a movie that was a reporter that was interviewed Deddy Corbuzier a few years ago. Saya melihat interview antara seorang reporter ke seorang Deddy Corbuzier. Ya. He was being interviewed when he was just divorced his wife. Dia sedang diinterview waktu itu ketika baru saja dia menceraikan istrinya. And the reporter asked Deddy the questions. What happened with both of you? Dan reporter ini bertanya kepada Deddy Corbuzier, apa yang terjadi terhadap maksudnya terhadap kalian berdua? Your household seems so happy. So why you divorce her right now? Ya, sepertinya rumah tangga Anda baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba menceraikan dia? And Deddy answered that I lost the happening. I lost the feeling chasing her again. Deddy berkata bahwa saya rasa tiba-tiba itu tadi, rasa perasaan yang itu hilang dan saya ada kehilangan perasaan untuk mengejar dia lagi. So this is the pagan philosophy of love. Jadi ini adalah filosofi kasih oleh para pemuja-pemuja berhala. So this is the biblical law. Ini bukanlah kasih yang dari Alkitab. Love that just happened like that. Kasih yang tiba-tiba terjadi seperti itu. So this is the first concept. What is not love according to the Bible? Jadi ini adalah yang pertama tadi bahwa apa yang bukan adalah kasih menurut Alkitab. And love is not just happen like that. Jadi kasih bukan terjadi seperti itu saja. And love does not mean getting. Dan kasih bukan berarti mendapatkan. Getting. So getting something from someone to satisfy yourself. Mendapatkan sesuatu dari seseorang untuk menyenangkan, memuaskan diri Anda sendiri. So this is the concept of love that was taught by the world. Dan ini adalah salah satu konsep yang diajarkan oleh dunia. I want something from you. Saya ingin sesuatu dari Anda. And if you don't give me that something, I will leave you. I don't love you anymore. Dan apabila saya tidak mendapatkan sesuatu itu dari Anda, saya akan meninggalkan Anda. Saya tidak akan mengasihi Anda lagi. So it's just the same as using that person to satisfy our needs. Jadi sepertinya terlihat menggunakan orang tersebut untuk memuaskan kebutuhan kita. So I remember one of my junior when I was still studying in the seminary here. Saya masih ingat bahwa ada seorang junior adik kelas saya waktu saya masih mengajar di sini. And he dated one of the housemaid across the BP3L there. Oh, dia tidak ingin. He dated. Oh, dia mengencani seorang pembantu di depan BP3L di sana. And the good thing that the girl coming to the service. Dan bagusnya ya perempuan itu datang sih ke sini ke kebaktian. But every time the service is over, tetapi setelah kebaktian berakhir, that student, murid itu,
always bring the girl to Indomaret or Alfamart, Ya, membawa perempuan itu ke Indomaret and the atau girl will Alfamart. pay for him everything that he buy, Dan perempuan itu akan membayar apapun yang dia beli and then di situ. for I think the relationship yeah work for about half year or a year, Dan saya pikir kalau salah hubungan mereka berlangsung selama setengah tahun atau 1 tahun. and then that student breaks the relationship. Dan akhirnya murid itu memutuskan hubungannya. So we see that it's not a good and healthy relationship. Dan kita lihat bahwa itu bukanlah hubungan yang baik, yang sehat. It seems like the man or the boy just want to use the girl. Terlihat sepertinya kalau seorang laki-laki ini pengen seperti memanfaatkan perempuan ini. But this is not biblical law. Ini bukanlah kasih yang Alkitab. The love is not just means caring for yourself. Jadi kasih bukanlah mendapatkan sesuatu untuk diri Anda. So what is love? Biblical love actually. Jadi apa sih sebenarnya kasih yang Alkitabiah? So biblical love teaches us not just caring for ourselves, but to give ourselves. Jadi kasih Alkitabiah adalah bahwa kita bukan hanya mendapatkan sesuatu untuk diri kita, tetapi memberikan hidup kita. Okay, let's open our Bible in John chapter 3. Kita buka kitab kita lagi di Yohanes pasal yang ketiga. Masih di Yohanes. John chapter 3, the famous verse 16. Iya, ayat yang terkenal, ayat yang 16. Jesus said, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So how God manifests His love to the Jadi world? bagaimana Allah memanifestasikan kasihnya kepada dunia? He gave. Dia memberi, He gave His only begotten Son. Dia memberi Anaknya yang tunggal. So when Jesus say in John chapter 13 verse 34, Jadi ketika Yesus berkata di tadi Yohanes 13 ayat 34, "Love ye one another as I have loved you." kasihanilah sesama manusia seperti saya telah mengasihani kamu. So if we want to love and manifest our love to one another, Jadi apabila kita mau mengasihi dan memanifestasikan kasih itu kepada satu dengan yang lain, there is an action of giving. jadi ada aksi dari aksi memberi. Okay, let's open our Bible again in Galatians Kita buka kitab kita lagi di Galatia chapter 2, pasal yang kedua, verse 20. ayat yang ke-20. Okay, let's say together. The count of 3. Kita baca bersama. 1, 2, 3. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pay attention here that the Son of God who loved me, and how He showed His love to us. He gave Himself for me. Kita lihat di sini bagaimana seorang anak manusia mengasihinya, yaitu bagaimana, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk saya. So that's why this explains why if you give time, if you give attention, if you give money to someone, or maybe someone that has a different gender from you. Jadi ini menjelaskan bagaimana mengapa misalnya Anda memberikan waktu, memberikan uang atau memberikan perhatian kepada seseorang yang misalnya lawan jenis terhadap Anda, Feelings will come. perasaan akan muncul. So the word is feeling first, and if you don't feel alright, if you don't feel happy, don't do it. Dan dunia melakukan sebaliknya, mereka menyuruh untuk merasakan dulu, baru apabila Anda tidak ada rasa ya jangan lakukan gitu. But the Bible says the biblical law is obey God
do what is right, and feeling will come, and feeling will follow. Dan tetapi Alkitab berkata bahwa di sini Tuhan menyuruh bahwa kita lakukan dulu, apabila nanti ada perasaan muncul ya baru. So this explains it. If you give money, if you give time, give attention to someone that has different sex from you, that feelings will come, and without realizing, you will maybe become in love with him or with her. Ya, itu tadi kenapa seperti saya katakan bahwa sudah dijelaskan apabila Anda memberi sesuatu kepada seseorang yang mungkin lain jenis dengan Anda, mungkin nanti dia bakal seperti kata jatuh cinta gitu. So do what is right, and feeling will follow. Jadi lakukan apa yang benar, maka perasaan akan mengikuti. Let's look again in James. Kita lihat lagi di Yakobus. Okay, James. See here. James chapter 1. Yakobus 1 from verse 22. ayat yang kedua dari ayat 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself. And then let's look again. In verse 25. Ayat yang ke-25. But whoso look into the perfect law of liberty and continue therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So become a doer of the word. Jadi setelah menjadi pelaku firman Tuhan, And if you do the word, do the word of God, dan apabila Anda melakukan firman Tuhan, you will be blessed. Anda akan terberkati, You will be happy. Anda akan berbahagia. So now the word reverse it. Tapi dunia memutarbalikannya. If I don't feel happy, I don't want to do that. Apabila saya tidak merasa senang, lagi nggak senang, saya tidak mau melakukannya. But the Bible says in an opposite way. Tetapi Alkitab mengatakan yang sebaliknya. Do what is right. Lakukan apa yang benar. Do what God commands you to do. Lakukan apa yang Tuhan suruh Anda And lakukan. you will feel happy. Dan Anda akan merasa senang. So it is the biblical law. Ini adalah kasih yang Alkitabiah. And now we have learned what love is not and what love is according to the Bible. Dan kita tadi sudah belajar apa yang bukan kasih dan apa yang adalah kasih menurut Alkitab. And we want to look how we can apply the command of loving one another. Dan sekarang kita ingin melihat bagaimana kita mengaplikasikannya, yaitu dengan mengaplikasikan mengasihi satu dengan yang lain. We can apply it by maintaining our thought. Jadi kita bisa mengaplikasikannya dengan menjaga pikiran kita. So let's look in Proverbs. Kita lihat di Amsal Chapter 4, pasal yang keempat, verse 23. ayat yang ke-23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah berpancar kehidupan. So, how can we show our love to one another? Dan jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada satu dengan yang lain? We can show our love to one another by maintaining our thought. Kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain dengan menjaga pikiran kita. Maintaining our thought from the negative thinking
about our fellowship, about our fellow brothers. Kita menjaga pikiran kita dari hal-hal negatif tentang saudara-saudara seiman kita. Misalnya. Someone say, keep thy heart with all diligence. Penulis Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Someone say that it's rather for us to be deceived or to be fooled rather than I have a negative thinking for my brother or sister. Ada orang yang berkata bahwa lebih mudah, It's better. lebih baik untuk dibodohi atau dibohongi daripada mempunyai pikiran buruk kepada saudara-saudara saya. Someone maybe will say, you're so foolish. Mungkin ada yang berkata, Anda sangat bodoh. You can be easily deceived if you have that kind of thought. Anda akan sangat mudah dibohongi apabila Anda mempunyai pikiran seperti itu. Yes, maybe I will become a fool, Ya mungkin, nggak apa-apa, saya akan menjadi seorang yang bodoh. but that's a holy foolish. Tetapi itu adalah kebodohan yang suci. At least I keep my heart pure before God. Setidaknya saya menjaga hati saya murni di depan Tuhan. So we can apply this verse, loving one another, by having a good thought for our brethren. Jadi kita bisa mengaplikasikan kasih satu dengan yang lain dengan menjaga hati kita murni terhadap saudara-saudara kita. Our husband or wife, Mungkin suami atau istri kita, or everyone else. dan kepada semua orang juga. Because the devil wants to sow his seed of doubt. Ya, iblis ingin menaburkan benih-benih keraguan di pikiran kita. And he wants to poison our mind Dia ingin meracuni pikiran kita by a negative assumption of our brethren. dengan asumsi negatif terhadap saudara-saudara kita. I remember when I spent the night in my parents' house. Yeah. Saya ingat waktu ketika saya menginap di rumah orang tua saya. So my dad, my father opens a retail store of electricity like lamp. Ya, dan ayah saya itu membuka toko elektronik. And there is a customer came to our store. Dan ada seorang customer datang ke toko saya, ke toko kita. He had a conversation with my dad. Dan dia sedang berbincang-bincang dengan ayah saya. And while he had a conversation with my father, his eyes looking at someone across the street. Dan ketika dia sedang berbicara dengan ayah saya, matanya melihat kepada seseorang yang di seberang jalan. And he keep talking while sometimes he look to that man. Dan dia terus ngomong sama ayah saya, tetapi sambil melihat orang tersebut. And suddenly that man across the street came to us. Dan tiba-tiba orang tersebut datang ke And tempat then tersebut. he get angry to the customer. Dan dia marah kepada orang yang melihat dia itu. Are you talking about me? Apakah Anda berbicara tentang saya? And they almost fight one another. Dia hampir berantem. So the man across the street already have a bad assumption. Dan orang yang di seberang jalan itu yang dilihatin itu sudah mempunyai pikiran yang asumsi yang buruk. So brother, we cannot control what others thinks about us. Ya, kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita. And we cannot control what others may say about us. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang kita. But what we can control, we can preserve and maintain our heart, our mind. Tetapi kita bisa menjaga hati kita, hidup kita. And because keep thy heart with all diligence. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. So we want to keep our heart before God pure. Jadi kita mau menjaga hati kita di hadapan Tuhan dengan murni. So it will be useful for us to apply this truth in the dormitory life.
Dan ini bisa bagus untuk kita aplikasikan misalnya dalam kehidupan berasrama, in the congregational, di dalam kehidupan berjemaat, in our family life, in the household, dan dalam keluarga kita, and if you are courting right now, atau mungkin apabila Anda sedang berpacaran, and you maintain a good thought. dan Anda harus menjaga pikiran yang baik. Keep your heart with all things. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. If someone say a bad report about someone else, about someone that you know, Apabila misalnya seseorang membicarakan keburukan tentang seseorang yang Anda ketahui, hey, don't you know that the guy that you know, or maybe the girl that you know is blah 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 blah. oh, tahukah Anda misalnya nih, wah si orang ini kayak gini. Or maybe your pastor is doing blah 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 blah. Atau mungkin, gembala kamu tuh kayak gini. So how we could keep our heart pure? Jadi bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan suci, dengan suci. But if we have that kind of report, Apabila kita mempunyai laporan seperti itu misalnya, so we first give it the benefit of doubt. jadi kita harus pertama memberikan We doubt it. Ya, bahasa Indonesia. Jangan meragukan. Kita meragukan informasi itu. So really, is that true? Apakah benar berita itu? Gitu? So I must check it first. Jadi saya harus pertama cek dicek dulu gitu, apakah benar informasinya. So we give the benefit of doubt. Jadi kita meragukan informasi tersebut. That's why that will keep our heart pure before God. Jadi itu akan membuat hati kita murni di hadapan Tuhan. Someone say, do you know the story about the pearl oyster? Seorang berkata bahwa tahukah Anda mengenai cerita mutiara, kerang mutiara? How the oyster can produce a pearl that is so valuable. Bagaimana si kerang ini bisa memproduksi mutiara yang begitu indah. So when the oyster opens up its shell, dan ketika si kerang ini membuka cangkangnya, many particles or maybe particles or plankton come inside the oyster. Ketika dibuka itu tadi kerangnya, cangkangnya, banyak partikel-partikel mungkin seperti plankton dan lain-lain datang ke dalam tubuh, ke dalam si mutiara, kerangnya. And it hurts the pearl. Melukai mutiara. But the pearls will embalm that negative particles with its saliva. Tetapi si mutiara ini membungkus partikel-partikel yang jelek ini dengan ludahnya. And it becomes a pearl. Dan akhirnya jadilah mutiara itu. It's the same way we can apply in our Christian life. Dan itu bisa dilakukan dalam kehidupan Kristen kita. You can become a pearl oyster. Anda bisa menjadi itu tadi kerang mutiara. You cannot control what others may think about you. Mungkin tadi Anda tidak bisa mengkontrol apa yang orang pikirkan tentang Anda. You cannot control what others may say about you. Anda tidak bisa memikirkan apa yang orang katakan tentang Anda. You can control what others may do to you. Anda tidak bisa mengkontrol apa yang orang lakukan kepada Anda. But you can involve those actions. Tetapi Anda bisa membungkusi semuanya itu. So it can produce a pearl of patience. Yang akhirnya menghasilkan mutiara kesabaran. A pearl of keeping your heart pure before God. Mutiara yang menjaga hatimu suci di hadapan Tuhan. A pearl not to do the same actions to those who do that to you. Mutiara yang tidak membalas hal yang dia perbuat kepada Anda. So we can
apply the truth, loving one another by maintaining our tongue. Jadi kita bisa melakukan perintah mengasihi satu dengan yang lain dengan menjaga hati kita, And we pikiran kita. also can apply this command by loving one another in our deed or action. Dan kita bisa mengaplikasikan kasih dengan yang satu dengan yang lain dengan melakukan In our action. dalam aksi kita. So not only just talk, I love you or I care about you, but you don't do nothing. Jadi bukan hanya berkata oh saya mengasihi Anda, tetapi Anda tidak melakukan apapun. But there's an action of love. Tetapi ada aksi dari kasih itu. Let's look in Romans Kita lihat di Roma chapter 13. pasal yang 13. Romans chapter 12. Ayat pasal yang ke-12. But how can I suppose love my enemies? Jadi bagaimana kita harusnya mengasihi musuh kita misalnya? I cannot give love to my enemies. Saya tidak mungkin bisa memberi kasih kepada musuh saya. If you ask me to give kick or give a slap, I will gladly give it. Misalnya kalau Anda suruh saya tampar dia atau tendang dia, pasti saya pengen. But if you ask me to give love to my enemies, Tetapi apabila Anda menyuruh saya untuk memberikan kasih kepada musuh saya, how could it possibly be? bagaimana mungkin? Okay, let's look in Romans chapter 12, Kita lihat pasal 12 dari Roma verse 19 ayat and 19 21. sampai 21. Okay, let's read together. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Janganlah kamu kau terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. So how can we love our enemy? Jadi bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Remember the definition of biblical love, that is a command of giving yourself. Jadi ingat tadi bahwa definisi kasih yang kita lihat adalah melakukan sesuatu, memberi sesuatu. So love can be commanded. Jadi kasih ini bisa diperintahkan. Love is not a feeling. Jadi kasih bukanlah suatu perasaan. Love is doing what is right, and feeling will follow. Jadi kasih adalah melakukan apa yang benar, maka perasaan akan mengikuti. And in these definitions, we can apply it by loving our enemies. Dan dengan definisi seperti ini, kita bisa mengaplikasikannya untuk mengasihi musuh kita. Jesus said, love your enemies. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. How can I love my enemies, Lord? Bagaimana caranya Tuhan kita bisa mengasihi musuh kita? I'm not feel happy seeing him. Saya tidak merasa senang melihat dia. Remember, love is not a feeling. Iya. You happy and then you do it. No. Ingat, kasih bukanlah sebuah perasaan. Apabila Anda senang, baru lakukan. But you do it first, what is right, and the feeling will follow. Tetapi Anda lakukan dulu yang benar, maka perasaan akan mengikuti. Oh, I cannot do that. Yeah. I cannot do that. She borrows my clothes and never return it. Saya nggak bisa lakukan itu lah. Dia minjam baju saya nggak pernah dibalikin. And maybe she borrows my money and never return it. Atau dia pinjam uang, nggak dibalik-balikin. I also have experienced how to live in the dormitory. Saya juga pernah mengalami tinggal di asrama. How our sandals become the property of public. Di mana sandal kita jadi milik bersama. So when I come to my friend's room and then we talk for a moment and I get up from that room, hey, where's my sandals? Ketika waktu itu saya sedang ngobrol sama teman saya di ruangan di kamarnya, tiba-tiba keluar, sandalnya udah hilang. But sometimes I also do the same. Tetapi terkadang ya saya
yang sebagai pelakunya justru. That's why, okay, they are not my enemies. Itulah mengapa mereka bukanlah musuh saya. And they are my brother and sister in Christ. Mereka adalah saudara-saudari saya dalam Kristus. They are people who I will spend eternity with. Mereka adalah orang-orang yang akan saya tinggal bersama-sama di dalam kekekalan. If you hate your roommate now, Apabila Anda membenci teman sekamar Anda sekarang, you must repent. Anda harus bertobat. You will spend eternity with him, with Anda akan her. menghabiskan kekekalan bersama dengan dia. Even though maybe she or he is stinky, Mungkin dia bau gitu misalnya. or maybe doesn't want to. Stinky ya? Yeah, yeah. Oh, bukan bau, pelit, sorry. Oh, Bau, stinky. That's stinky. Ya, bau. Or maybe he does not take care the room or maybe the mattress properly. Atau mungkin nggak membereskan kamar atau kasurnya dengan benar. But my love for him or for her will cover his weaknesses. Tetapi kasih saya kepada dia akan menutupi kelemahannya dia. Harusnya. You know Pastor Dance? Anda tahu Pastor Dance yang di Kupang? When we live together in the dormitory, Ketika kita tinggal bersama di asrama, and we have that I think we still have in Kapuan, that big drum for water. ada tangki Yeah. besar untuk air. Is it still there? Di sana. Okay. Pastor Dance, he bought a fish and then put it there. Pas Gembala Dance beli ikan dan taruh di situ. And we used to water to wash our face, we used to water to brush our teeth, and Gunakan put the air. fish in the tank. Dia gunakan airnya untuk cuci muka, gosok gigi, dan dia taruh ikan di tangki itu gitu. And so the friends in the dormitory are angry. Ya, teman-teman waktu itu marah sama dia. So there is times that someone or in our roommates who may be in our dormitory mates sometimes maybe do something not good according to our mind. Mungkin ya orang-orang teman sekamar kita, teman-teman asrama kita, atau siapapun yang bisa aja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita. But remember, maybe they also do many things good to you. Tetapi ingat, mungkin dia juga pernah banyak melakukan hal-hal yang baik bagi Anda. So someone gave an illustration like this. Ada seseorang yang memberi ilustrasi seperti ini. I like this illustration. Dan saya sangat suka ilustrasi ini. I teach it to everyone else too. Saya mengajarkan ilustrasi ini kepada semua. Suppose a master want to train his dog. Katakanlah ada seorang pemilik anjing ingin melatih anjingnya. He want his dog can do many things. Dia ingin anjingnya bisa melakukan banyak hal. Sit, Duduk, rolling, stand, muter dan berdiri. and he will use a staff. Dan dia akan menggunakan tongkat A staff to train the dog. untuk melatih anjing ini. Sit Duduk and then spank. dan lalu dipukul. But sometimes the dog doesn't want to receive that kind of training. Tetapi kadang-kadang si anjing ini nggak mau menerima pelatihan yang seperti ini gitu. And it gets angry. Dan akhirnya marah And it bites the staff. dan menggigit tongkat itu. That's what we call a stupid dog. Langsung dia bilang, oh anjing bodoh. If you're smart, you should not bite the staff. Apabila Anda pintar, Anda harusnya jangan gigit tongkatnya. You should bite the hand of your master. Harusnya gigit tangan dari majikan Anda It's the one who moved the staff. yang menggerakkan tongkatnya. It's the same. Sama halnya. God can use our friends, Tuhan bisa menggunakan seorang teman, our spouse, mungkin atau enggak pasangan, our brother, teman saudara-saudara kita to
sharpen us. untuk mentajamkan kita. And sometimes we are getting angry with the instrument. Terkadang kita menjadi marah terhadap instrumen itu. And if we are getting angry to the instruments, we are the same with the stupid dog. Dan apabila kita menjadi marah kepada instrumen itu, kita sama seperti tadi anjing bodoh itu. You want to buy at the wrong source. Anda sedang ingin menggigit sumber yang salah. Oh, maybe maybe that person do evil to you, but it was his sin before the Lord. Ya mungkin orang itu melakukan hal yang jahat terhadap Anda, yaitu dosa dia terhadap Tuhan. But God gives the instrument to sharpen us, to train us. Tetapi Tuhan menggunakan dia itu sebagai instrumen untuk melatih kita. And if we are smart, Dan apabila kita pintar, if we want to buy, apabila kita ingin menggigit, whose hand should we buy? tangan siapa yang harus kita gigit? The Lord's hand. Tangannya Tuhan. But it's impossible. Tetapi sangat tidak mungkin. The Lord will not do something bad for His children. Karena Tuhan tidak mungkin melakukan hal yang jahat terhadap anak-anaknya. So we can apply the truth, loving one another by our deed. Jadi kita bisa mengaplikasikan mengasihi satu dengan yang lain dengan perbuatan kita. Here in Romans chapter 12, Di Roma pasal 12 ini, therefore, if thine enemy hunger, tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. if he thirst, give him drink. Jika ia haus, berilah dia minum. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Dengan membuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. So it's easier to be said than to be done. Ya, mungkin ada perkataan ya lebih gampang ngomong gitu daripada melakukannya. But remember, this is the word of God. Tapi ingat, ini adalah firman Tuhan. If you love God, you will obey His commandment. John 14. Ya, apabila Anda mengasihi Tuhan, Anda mau mematuhi perintahnya. So it's not whether I'm not happy to do that. Ini bukanlah kita tidak senang melakukannya. I'm not happy to see His face. Saya tidak senang melihat mukanya. I want to slap him. Saya ingin tampar ya. No, but do what is Bukan, right. tetapi Do what is right, tetapi lakukanlah yang benar. and the feeling will follow. Dan perasaan akan mengikuti. If your enemy is hungry, feed him. Apabila musuhmu lapar, beri dia makan. If he is thirsty, give him drink. Apabila ia haus, berilah dia minum. And in so doing, thou shalt heap coals of fire. Dengan membuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Yeah. A preacher once said that if you have enemy, Seorang pengkhotbah pernah berkata, apabila Anda mempunyai musuh and you are getting angry with your enemy, dan Anda marah terhadap musuhmu itu, you must make him burn. Anda harus membuat dia terbakar. Burn him. Bakar dia. How? Bagaimana? Not by throwing away gasoline and then you throw away the fire, Bukan dengan lempar bensin lalu bakar dia pakai api, but by do this first. tetapi dengan melakukan ayat ini. If he is hungry, give him food. Apabila dia lapar, kasih dia makan. If he is thirsty, give him drink. Apabila dia haus, beri dia minum. And if he needs something, you can help him to have that needs fulfilled. Apabila dia mempunyai dia ingin sesuatu, Anda bisa bantu untuk mendapatkan kebutuhannya itu. Even though maybe he ever talk in negative way about you, behind you, Walaupun dia pernah berkata hal-hal yang buruk di belakang Anda, but you must burn him. tapi Anda harus bakar dia How? By doing the good for him. dengan melakukan hal-hal yang baik Because padanya. by doing this, you heap coals of fire on his head. Karena dengan melakukan itu, Anda menumpukan bara api di atas So kepala. you heap coals, you heap coals of fire by doing good to your enemy. Jadi terus tumpukin batu bara api.
di atas kepalanya. And you keep doing that until it get burned. Dan Anda terus lakukan itu sampai dia terbakar. Yeah, so keep doing good. Jadi terus lakukan hal yang baik kepadanya. So by doing this, we can apply the command love one another. Jadi dengan melakukan itu kita bisa mengaplikasikan mengasihi satu dengan yang lain. So the command is loving one another. Perintahnya adalah mengasihi satu dengan yang lain. Is easier to be said than to be done. Lebih mudah dikatakan daripada melakukannya. But remember, Tapi ingat, that person, our brother, is the one who will spend eternity with us. itu saudara-saudara seiman kita adalah orang-orang yang akan kita habiskan kekekalan bersamanya. So our love should surpass his weakness or her. Seharusnya kasih kita melebihi kelemahan-kelemahan dia. And there's the biblical love, do what is right, and the feeling of hope. Dan itulah kasih yang Alkitabiah, lakukan yang baik, maka perasaan akan mengikuti. Okay, may the preaching can be a blessing for all of us today. Semoga khotbahnya akan menjadi berkat bagi kita semua di sini. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, we are grateful for the preaching of the word. Please help us so we could apply the truth in our life, in our dormitory life, in our household, in our congregational life. We can also apply it in our daily lives, in our family, to our friends, so they can say and they can see that you live in us. We're grateful for your word. Please help us so we could obey it and do it by the help of your Holy Spirit. We pray in Jesus' name.